Pozdrav svima i dobrodošli na Games Croatia podcast od projekta Hrvatskog audiovizualnog centra, odnosno HAVC-a, za promociju i razvoj hrvatske industrije videoigara na nacionalnoj i svjetskoj razini. Ja sam Nina Brnetić, a nama će danas se pridružiti Nikola i Jan. Dobar dan i dobrodošli, dečki. Dobar dan. Naime, ova inicijativa okuplja ključne dionike hrvatske industrije videoigara, a partneri projekta su CGDA, HES, Reboot i Gaming Inkubator Pismo. Eto, sad ću se vama dvojici opet obratiti, tako što smo ovako zbrljali uvod na brzinu. Čisto da vidimo da je cilj ovog podcasta platforma za domaće proizvođače videoigara i ostale aktere unutar hrvatske industrije za razgovor o bitnim temama, pitanjima i aktualnostima koje se tiču naše industrije. Tako da, eto, mi ćemo se sada u ovoj epizodi baviti temom e-sporta i sa strane svega kako je trenutačno slika i stanje e-sporta u Hrvatskoj, budući da ne bi rekla da smo u povojima, jer već postoji više od desetljeća, ako se ne varam, i lige, i natjecanja, i sponzorstva, i sve. Slobodno reci, Nikola, ko si, što si? Da im damo malo konteksta, ko smo, bog publici, ja sam Nikola Stolnik, ovo je preko puta mene Nina. Direktor sam i vlasnik Good Game Global, firme koja se bavi e-sportom i promocijom brendova unutar svijeta gaminga. Radimo od 2016. Prije toga sam bio dio tehnološkog sektora u svrsi marketinga, a od 2016. do sada polako gradimo taj naš nekakav presence u e-sportu na području Hrvatske regije i centralne Europe. Mi se bavimo komercijalnim proizvodima i projektima, znači firma smo koja zapošljava, plaća, mora od toga živjeti, tako da sam jako strastveno vezan za industriju, a osobno volim gaming i natječem se na turnirima od doslovno 95. nadalje, tako da pratim scenu i volim ju jako, tako da, evo ne znam, Jan, hoćeš ti možda ukratko opisati čime se baviš, pa onda ću ja se prebaciti na stanje. Ja sam Jan Mikuličić. Trenutačno obnašam funkciju predsjednika Hrvatskog e-sport saveza i u principu zadužen sam ponajviše za formalno-pravna pitanja i statusna pitanja i saveza i e-sporta, budući da sam u prošlom životu bio pravnik. Tako je, Jan jako dobro vodi tu cijelu priču jer zna sve ins and outs legislative, administracije i svega ostaloga. Mi smo zaigrani gameri, tako da nismo baš toliko stručni u pravnim stvarima i ostalim ozbiljnim sferama. Stanje e-sporta Hrvatske regije, mislim ti Nina isto vjerojatno jako dobro znaš cijelu scenu, s obzirom i na podcast A1 i na sudjelovanje na Rebootu i sve ostalo. Scena je, kao što si rekla, ne mogu reći mala, ona konstantno raste i razvija se. Ali imala nekoliko iteracija transformacije unazad 10-15 godina. Tu svakako treba navesti nekakve prve projekte tipa Gamerjacked, pa ne znam, pogotovo eSport Adriju, koji su, ja mislim, zakucali nekakve temeljne benchmarkove kvalitete ispod kojih se ne smije ići ako želiš biti dio te scene. Tu, ne znam, Leo i ekipa rade posao koji je i veseo, ali s druge strane i mučan jer je užasno nezahvalan. Oni su to radili godinama, rekao bi desetljeće, bez ikakve nagrade, niti publike, financija, ičega, nego jednostavno zato što voliš to nešto. I teško je to opisati isto kao i u game dev firmama, ljudi se bave game devom zato što je to dio njihovog DNA, pa onda nekad pristaju i na lošije uvjete čisto kako bi mogli biti dio tog svijeta. Sjećam se primjerice kad je kod nas zapravo tek bila konferencija slično Ladies in Business, dakle 2016-2017 otprilike, da smo baš dobivali poklončiće, PR merch paketiće sa sportskim dijelom, e-sport dijelom, znači imam doma podloge za miševe stare skoro sad već 10 godina i da je to nekako već lagano unutar ovog desetljeća, jako mi je čudno. To su muzejski primjeri. Da. Jesu, da. Još je onako mali stane, tako da eto krećemo lagano sa... Krenuli smo u povojima i sad za stanje 2024. i 2025. budući da smo evo tek u početak 2025. bi rekla da što se tiče sponzorstava, turnira i svega postoji, imamo čak i studentske lige sad po novom, ajmo reći unutar 5 godina zapravo da su postojale, ali da i dalje nekako osim, rekla bih da, pa sad ne znam možete li to potvrditi ili ne,
da izuzev ljudi koji su unutar gaminga nevezano radili ili su samo kao korisnici, krajni korisnici, da online varijanta gledatelja se svake godine sve veća i veća, čak su se ljudi ohrabrili, okoražili i počeli dolaziti na fizičke turnire, znači finale. Mislim, osjeti se apsolutno razlika u odnosu na tipa prije 10 godina, ali nešto mi znamo kroz naše Good Game Zagreb evente, je to bilo vrlo onako mali nekakav involvement u jednom hubu 385, gdje stane tak možda 100 ljudi u publiku, do toga da sad zakupimo halu na Velesajmu i bude fora, jer jako puno ljudi procirkulira kroz ta 2 dana. Na Infogamer da ne spominjem. Prvi Infogamer što sam bio je bilo 99. i to je bilo wow moment, a taj wow moment tada je bio ko naš Good Game Zagreb sada. A Infogamer je u međuvremenu rastao na Game Dev konferencije Red Blue, na ovaj cijeli sajam koji imamo na Velesajmu, sve te njihove projekte onako megalomanske, šta je, da nema njih, ja mislim da bi regionalni gaming bio jedno 50% slabiji, da nije bilo reboota i svih tih njihovih inicijativa i Đure i te cijele ekipe, sad Keti i tak dalje. Ono što si rekla, studentske lige, učeničke lige, Cube, SET, UniZG, UniHR, cijeli taj ekosustav se jako lijepo razvija, gdje, ja uvijek kažem da je to bilo za vrijeme moje srednje faksa, ja bi bio najsretniji čovjek na svijetu jer se morao skrivat praktički, igrat od doma i nemaš baš puno frendova koji s time bavi, si želi igrat nogomet, ok, fajn, ja ne spojit s loptom nikak. I jako lijepo da postoji takav ekosustav. Sad s druge strane, opet je bilo, kažem, tih transformacijskih ciklusa gdje se pojave nekakvi loši akteri, pa malo naprave over promise, under deliver, pa malo neke izmuljaju, pa malo neke ukradu, pa onda opet bace ljagu i nekakvu sjenu na tu cijelu industriju, pa onda opet potrošiš 2-3 godine da si šupaš iz tog nekakvog prikaza doživljaja publike prema e-sportu i opet to nek malo procvijeta. Tako da, ovo što rade, e-sport Adria, što radimo mi, rekao bi je to nekakav zlatni standard na razini Hrvatske po pitanju kvalitete, jer gledamo ne isključivo, ali jako puno sa komercijalne strane, onda kad su sponzori zadovoljni, kad imaš rezultate, zelene KPI-eve, pogotovo sa telekomima, koji su zahtjevan s razlogom klijent, i onda ako su oni zadovoljni, vraćaju se iz godine u godinu, to je oči dokaz kvalitete, to je bez diskusije. I onda svako novi ko želi doći, ako on ispoštuje industriju, donosi neku kvalitetu, nekakve novitete, apsolutno smo za to. Što bi onda obojica rekli, postoji li neka službena definicija e-sporta, jer sad bi išla na ovaj dio predrasuda. Znači, sad smo spominjali i sponzore i natjecanja i publiku, već to skoro pa desetljeće, ali ako aktivno postoji u Hrvatskoj, pa čak na Balkanu. Koji su nekakve predrasude što ljudi gaje prema e-sportu? Ja bih samo na početku, ovo što se definicije tiče, htio reći da mi možemo e-sport proučavati u širem i užem smislu. U širem smislu e-sport je u principu svako natjecanje koristeći se digitalnim tehnologijama. U užem smislu to je u principu 5-6 naslova koji imaju dovoljno veliku popularnost, community, koji imaju jasan i dobro financiran sustav natjecanja i koji se onda može smatrati e-sportom u nekakvom najužem smislu. A što se tiče predrasude su razne. Neke su posljedica realnih i stvarnih pod navodnicima prijetnji, a druge jednostavno posljedica ili neinformiranosti ili nekakvog osobnog antagonizma. Predrasude s kojima smo se mi sučelili do sada mogu podijeliti u 2 ili možda 3 kategorije. Prva je da gaming i bavljenje sportom odvlači natjecatelje, djecu većinom, od fizičkih aktivnosti, te time nema dobar utjecaj, dapače ima loš utjecaj na zdravlje čovjeka, to jest igrača. A s druge strane, prigovori su vezani uz eksplicitnost nasilja i samih naslova. Tako da ljudi guraju sve videoigre u jedan koš, opet ponajviše zbog neznanja, i čak i nekakvo paušalno i neorganizirano, nestrukturirano igranje igara smatraju e-sportom, iako mi u Savezu jasno odjeljujemo gaming kao nekakvu rekreativnu hobi aktivnost, usporedio bi ju sa joggingom, i sam e-sport koji je ozbiljno strukturirano, usustavljeno natjecanje koje bi usporedio sa utrkom na 10 km ili možda čak maratonom. Tako da
mi smatramo da je sport najčišći, najefikasniji, najzdraviji način bavljenja gamingom i općenito provođenja vremena ispred digitalnih ekrana. I sad onda, Nikola, s tvoje strane zapravo tvoji projekti su više uvijek bili sa malo starijom populacijom. Mislim, glupo mi je reći, ali mi zapravo spadamo sad u dobnu skupinu odraslih. Da, mladi odrasli. Mislim, meni je bio cilj naći što više frendova koji vole gaming, jer ne znam, nisam baš za standardne aktivnosti naše populacije. Ne znam, sad mi je to tak stereotipno opet govoriti o standardnim aktivnostima, kad je moja cijela ekipa malo divlja, pa onda između ostalog veliko nam je zadovoljstvo večerima se nalaziti na Discordu, diskutirati što smo radili tokom dana ili što je bilo zanimljivo, uz neku igru koja nam služi za odvlačenje pažnje, praktički kao Bela, back in the day, ili mislim i danas isto kad ekipa igra Belu, to je više medij za odvlačenje pažnje kako bi mogli diskutirati o raznim temama. Tako mi upražnjavamo gaming. Ovo što je Jan rekao vezano za predrasude, one su uglavnom dio nekog medijskog hajpa koji treba klikove, koji je to taki neinformiran, pa onda malo starija garda novinara pogotovo se voli osokoliti na gaming, jer to je najlakša meta, niko ne brani gaming i to su nekakvi klinci, nekakvi geekovi koji se i sami sebe teško brane jer ih uopće ne interesira ih obrana od ničega, nego samo uživanje u tom nečem. A onda kad neko tu ljudska po njima, to je tak. Uopće se ne obazireš na to, a široka publika koju gaming ne zanima, onda čita samo negativne aspekte tih videoigara. A onda ja volim pokazati na našem Good Game u Zagreb konkretno tko je to tko igra video igre i tko je odrasao uz video igre. To su uglavnom vrlo digitalno pismeni mladi ljudi i stariji mlađi ljudi. Da. Gdje je dobna granica? Zapravo ste gledali da 35 ili iznad toga? Da, ne znam. Kako se osjećaju? Naša dobna granica za Good Game Zagreb stvari ne postoji, samo su u pitanju zaposlenici, tako da je uglavnom je 18+, to je nekakvih 23, 25 do nekakvih 40. To je većinom isto tako fit ekipa, mislim, nema tamo ni pretjerano mršavih u smislu kao anoreksična ekipa koja je onako... Zasušeni, da, a nema ni pretilih koje furaju u kolicima na event jer ne mogu hodat. Jednostavno je to vrlo nekakav normalan presjek generacije, uglavnom imaju širok raspon interesa, gaming je jedan od tih interesa, pored toga zna biti trčanje, mountaineering, MMA, gym, šetnja prirodom, što god, jer da bi imali taj nekakav puni obujam životnog iskustva, ja mislim da tu gaming je jako dobar alat za otvaranje mogućnosti. Da ti proživiš puno nekakvih života i avantura i iskustava kroz taj jedan medij. Pa si odabereš kaj ti odgovara. Odlično sročeno. I sad prije nego što krenemo sa HES-om, htjela bih pitati koji su zapravo točno videoigre koje sad spadaju u neke najpopularnije kategorije za natjecateljski dio. Dakle, imamo od pucačinu u prvom licu, MOBA, znači masivnih borbi 5 na 5. Možete li onda nabrojati zapravo u Hrvatskoj koji su trenutno najpopularnije videoigre, odnosno naslovi za e-sport? Evo, prema onome što ja primjećujem kroz naša natjecanja i kroz isto HES-ove inicijative, to su svakako i dalje League of Legends. Pa onda rekao bi da je među mlađom populacijom Valorant popularniji od CS-a. CS ima standardnu publiku, pogotovo u malo zreliju, ali sad se malo i mlađi kao da rade otpor tom Valorantu, pa oni buntovniji se odlučuju na Counter-Strike. FIFA je više nekako normalizirana u društvu, pa ima jako puno igrača, ali manje kompetitivnih i gledanost FIFA nije baš neka. Tako da Valorant, Counter-Strike, League of Legends, Rocket League se pokazuje kao dosta interesantan naslov sa dosta širokom igračnom populacijom i nikako ne smijem zaboraviti Tekken i Zagreb Tekken Showdown koji ima tako divan community, shout out Ena, jer gdje god da se pojave, ta razina adrenalina, navijanja, kompetitivnosti, oni nose svoje custom kontrolere na ta natjecanja. Toliko ih je zahvalno i zabavno gledati, pratiti razvoj tog jednog community-a, da, taj fighting community je svakako up and coming, oni rastu i ne zaustavljaju se, tako da evo, to je nekakav presjek, recimo ono što mi vidimo. I sad temeljem toga kako je došlo zapravo do osnivanja HES-a, razlozi, jednostavno, je li bilo zapravo vrijeme i potreba da se to nekako sve objedini?
Pa zapravo najkraći odgovor je HES je osnovan zato jer HES-a nije bilo. Naime, 2019. godine na jednom neobaveznom druženju sa prijateljima koji su svi u mladosti, u prošlim životima bili gejmeri, sada situirani ljudi s familijom, povela se rasprava. Naime, grad Zagreb je tražio nekakav veliki sportski infrastrukturni projekt i nama je palo na pamet da bi to bilo arena, e-sport arena Zagreb. Tad je bio aktualan i onaj zagrebački Manhattan na Velesajmu i Velesajm kao lokacija je bio fantastičan. Jedna od prijateljica iz društva, ona je radila u gradu bila i zamolila nas je da napravimo nekakav prijedlog projekta ili da čisto nešto što će ona moći u gradu predati. Napravili smo nekakvu polustudiju e-sport arene i centra za digitalnu kompetenciju koji bi bili pod jednim krovom i služili i komercijalnoj i nekakvoj javnoj svrsi, te smo joj to predali da ona to urudžbira. No, prva prepreka je bila što mi kao građani fizičke osobe nismo partneri gradu bilo kakvim komunikacijama, te nas je ona zamolila da se obratimo nekakvom savezu nadležnom za to, pa preko njih urudžbiramo tu ideju. Pretragom interneta, pretragom imenika, došli smo do saznanja da u Hrvatskoj takvog saveza nema. Slovenija je imala u to vrijeme čak 2 saveza, Srbija isto, Bosna također. U principu sve zemlje regije su već imale saveze koji su funkcionirali. A mi kaskamo lagano. Nas nije bilo nigdje, što nam je bilo jako čudno jer znali smo da se dešavaju stvari u Hrvatskoj i da se ljudi bave gamingom kao i svugdje drugdje. Te smo onda odlučili nekakvu organizaciju napraviti na tom tragu. Budući da e-sport tada, a ni danas nije imao status sporta, jedini način na koji se nekakav savez mogao ustrojiti je bio da to bude savez udruga. Tako da smo osnovali par udruga koje su potom napravile savez. Ali to je bilo, kažem, samo formalna nekakva pretpostavka. Kako bi taj savez doista zaživio, bilo je potrebno obratiti se, angažirati i uključiti sve sudionike scene. Tako da smo krenuli opet redom po naslovima, gledajući koji naslovi imaju usustavljen, organiziran community, te smo se obraćali predstavnicima. Na koncu smo se obratili Nikoli i Leu kao najvećim organizatorima natjecanja i evo moram reći na svu sreću našu i e-sporta svi su bili jako zainteresirani za ideju. Činjenica da smo mi kao nekakvi outsideri u toj e-sport priči svima odgovarali budući da nismo vukli na ničiju stranu i nismo išli za nekim pojedinačnim financijskim interesima. I evo, na koncu, 5 godina nakon toga, sad smo članovi svih relevantnih međunarodnih federacija. Friško smo postali članovi Hrvatskog olimpijskog odbora, na što smo jako ponosni. Tako da, što se toga tiče, mislim da smo napravili dobar posao. Da, je li bilo nekakvih možda poteškoća vezanih uz neznanje možda te šire strukture? Budući da ni ono, kad govorimo boomerski mentalitet, već jesu li ljudi imali onda razumijevanja i jeste li imali možda nekakve te poteškoće vezane uz objašnjavanje ljudima i pojašnjavanje zašto bi to trebalo onda to biti kod nas? Poteškoće uvijek naravno postoje i klipovi se uvijek bacaju, ali moram priznati da jednom kad smo još te 2020. godine se obratili Hrvatskom olimpijskom odboru, oni su odgovorili nam da još nije vrijeme za nekakvo formalno učlanjenje, ali da prepoznaju i značaj i perspektivu e-sporta, te da definitivno možemo računati na njihovu podršku. Mi smo zapravo s tim pismom dobili svojevrstan legitimitet kako bi aplicirali u, kažem, ove sve nadnacionalne, internacionalne federacije, tako da s te strane put je bio dosta lagan, jer interes je iz svih tih međunarodnih federacija da imaju članove iz svake pojedine države, budući da iz Hrvatske nije bilo nikoga i s njihove strane bio interes za suradnjom, tako da taj dio je relativno bezbolno riješen. Problemi najviše nastaju u nekakvom praktičnom djelovanju, u organizaciji evenata, u prikupljanju financija za iste i naravno u privlačenju publike u konačnici, zbog koje se većina stvari zapravo i radi. Da, dakle, slično nešto kao i u svakodnevnim sportovima. Vrlo slično.
Uvijek su sponzori u pitanju. Sad onda je to pitanje zapravo sukladno tome, vidjeli se onda taj rast e-sporta u Hrvatskoj i sa organizacijske strane i sa vaše strane, ti imaš više onako ovaj komercijalni dio, a ti imaš više taj formalno pravni, dio, pozadinu. Da, pa mislim, sa naše strane vidi se rast broja aktera, gledatelja, neka standardizacija pristupa e-sportu isto tako, broj sponzora koji su odlučili ući u e-sport, broj medija koji podržavaju e-sport kao nešto validno, jednu industriju zabave koja je nestandardna, jer ona je kroz nekakvog... Meni to najdraži opis mi je kombinacija koncerta i sportskog događanja. Jer postoje neki entertaineri na stage-u, to je sve jako digitalno, puno specijalnih efekata, a opet s druge strane se natječu ko će biti bolji. Tako da to se prepoznaje sve više i više i ja ne moram više kao prije 10 godina objašnjavati zašto bi bilo zgodno brendu da se pojavi uz neko natjecanje i tko je ta publika koja će validirati sponzora koji odluči podržati njihovo natjecanje. To je tada bilo, mislim, uopće smiješno je govoriti i uspoređivati ko da sada prodaješ nekakve, ne znam, posjet Marsu. Pogotovo kad pogledamo onda tu dobnu skupinu posjetitelja ili igrača, to su ljudi sa kupovnom moći. Tako je, da, i oni su, mislim, više manje fanatici, biti realni. Znači, kad si fan e-sporta, njih nema toliko puno. Isto ako usporedimo veličinu industrija e-sporta i game deva, game dev je, mislim, ja sad gledam jako bizarne brojke razine game deva, tu se okrećem, tu je nam i ovaj glavni šef svega, ali zadnje nešto relevantno kao 200 milijardi dolara. Sad neki govore i 500 milijardi. Ja sad, jako mi je teško točno precizirati, ali za razinu usporedbe, game dev 200 milijardi, e-sport 1,5 do 5 milijardi nategnuto maksimalno, znači oko 1 do 2% game deva je e-sport. Znači u toj maloj, pod navodnicima, industriji, ljudi koji su zaljubljeni u to su apsolutni fanatici. I onda kad oni vide neki brand tipa DHL, ko što podržava ESL-ove turnire, oni ne znaju uopće što je DHL, pa krenu istraživati. Pa onda DHL napravi svog robota kojeg nazovu Cargo, pa ga stavio u publiku. Pa sad jednom ekipa tam želi prijavljivati za posao zato što žele raditi u firmi koja putuje po e-sport eventima. Tako da počeli su brendovi prepoznavati benefite sudjelovanja na projektima vezanima za e-sport, ali i dalje je to dosta toga na mišiće i biti će još dobar niz godina dok to ne izguramo neku mainstream razinu. Mislim onda koji su isto sukladno tome ciljevi saveza, naš cilj, misija, vizija, da se to lijepo nadovezuje. Da, savez zapravo nema jedan jedinstveni cilj koji kad postigne će reći to je to, doviđenja. Cilj je bio naravno učlanjenje u Hrvatski olimpijski odbor, cilj je bio da se e-sport dobi nekakvo društveno prepoznanje i perspektivu za nekakva internacionalna natjecanja i daljnje natjecateljske putove naših igrača. S druge strane, trenutačno cilj, nakon što smo se učlanili u Hrvatski olimpijski odbor, je da se e-sport prepozna kao službeni sport u Republici Hrvatskoj. To se radi na način da Hrvatski olimpijski odbor donese odluku i uvrsti određenu aktivnost u svoju nomenklaturu sportova, čime ta aktivnost postaje i službeno sport. Mislimo da je to dosta značajno i bitno radi daljnjeg legitimiteta samog e-sporta, ali s druge strane zbog zakonskog okvira koji regulira onda sam e-sport. Znači trenutačno riječ je o zakonu o udrugama, neprofitnim organizacijama koje ima drugačije odredbe i drugačije mogućnosti financiranja i ustroja nego što je to zakon o sportu i sportskim klubovima. Tako da sad formalno pravno sljedeći cilj bi bio uvrštavanje e-sporta u nomenklaturu sportova. Trenutačno za to ne postoje uvjeti, budući da pravilnik o uvrštavanju u nomenklaturu sportova je relativno zastario i upućuje na neke međunarodne federacije koje više ne postoje,
a čim učlanjenjem bi onda aktivnost postala sport. Tako da trenutačno je nemoguće ispuniti uvjete koji se nalaze u tom pravilniku i u principu radimo sa Hrvatskim olimpijskim odborom, u konstantnoj smo komunikaciji, čak smo i bili na nekim sastancima radne skupine na tu temu i smatramo da je to nešto što će se desiti, ali ni na koji način ne utječemo na tempo. A sada, kakav je način onda da vi zastupate te interese e-sport industrije? Iz ovog što ste rekli da bi naveli u nomenklaturu, eventualno sad možda isto naša želja je omogućiti što bolje uvjete, što jasnije zakonske okvire i što više nekakvih međunarodnih natjecanja lokalnim, domaćim akterima. Koliko u tome uspijevamo, drugi će prosuditi, ali kažem, kao savez prvenstveno i glavno smo orijentirani na tu formalno pravnu stranu. Mislim da tu je još jedan dodatni benefit koji trebamo naglasiti. Jednom kada se uvrsti e-sport kao punopravni član Olimpijskog saveza i dobije status sporta, onda će napokon moći pojedinci i timovi otvarati svoje e-sport natjecateljske udruge, klubove, da, kako god ih nazvali, bez ogromnih poreznih nameta koje trenutno imaju, jer ne postoji način osim da otvoriš firmu ili, ne znam, obrt, uopće ne znam kako bi to, udrugu nekakvu, koja je opet malo onako shady za imanje svog e-sport tima. I jednostavno smo nekompetitivni na regionalnom, a kamoli svjetskom tržištu za imanje hrvatskog tima. To su, imali smo Lokastek, imali smo par tih nekakvih timova koji su funkcionirali sa određenim prihodima, sa određenom strukturom, sa određenim brendom koji su oni predstavljali. To što su oni radili, ja ne znam uopće kako su, to je takva mentalna gimnastika pokušaja imanja e-sport tima u Hrvatskoj i svaka im čast na tome, jer to je trud u koji ja uopće ne bi ulazio. A jednom kada se može registrirati natjecateljski tim kao sportska udruga, kao nekakav formalno pravni okvir na koji ti ne plaćaš poreze, ne znam, na dobit, koji se može i izmiče iz sustava PDV-a, koji ti čak imaš i mogućnost poticaja od strane Olimpijskog odbora, Ministarstva sporta, onda to sve skupa počne ima glavu i rep i postoji mogućnost da se otvaraju pravi sportski e-sport klubovi koji onda mogu predstaviti Hrvatsku i hrvatske natjecatelje na svjetskim razinama. Do tada je to sve više manje kućna radinost, entuzijazam pojedinca, koliko će se on sa svojim prijateljima udružiti, da oni ostanu skupa nekoliko godina, da se pokažu na međunarodnoj sceni, a onda gotovo sigurno će nekog jednog od njih najbolje uzeti neki strani tim i onda se cijela stvar raspada. I onda idemo u krug. Tako da HES je, ja mislim da je tu najveća vrijednost HES-a. Međunarodna natjecanja u jednu ruku da, ali ona ovisi jako o komercijalnim faktorima, isto tako o lokalnoj potpori samouprava, gradova, županija, države, ministarstava, tako da mislim da ovaj dio sa timovima je neko najvrijedniji i najkonkretniji iz moje perspektive. Yeah. Biste li onda rekli zapravo da je to prednost učlanjenja u HES? Ili onako, koja je glavna motivacija, zapravo što bi vi preporučili ljudima i razloge zašto bi se naš sljedeći projekt vezano uz učlanjenje je organizacija, ustroj registra igrača. Znači, tu se ne bi učlanjivale organizacije timovi, nego pojedinačni igrači, budući da zakonski okviri još uvijek ne dopuštaju timove u pravom punom smislu riječi. Taj registar igrača bi naravno obuhvaćao sve zainteresirane igrače koji bi napravili svoj profil, koji bi naveli koji naslovi su im interesantni kako bi mogli biti pravodobno obavješteni o nekakvim domaćim kvalifikacijama ili mogućnosti nekakvih drugih nastupa i natjecanja, a sa druge strane naša je želja omogućiti im nekakve popuste na kupovinu opreme, naslova ili nekakvih iznajmljivanje prostorija za održavanje ili treninga ili nekakvih manjih lokalnih natjecanja. A isto i tu postoji onaj dio nekve soft benefita gdje u stvari kada imaš pečat HES-a ispred svog tima ili organizacije koja radi turnire, znači da si barem minimalno postavio benchmarkove kvalitete rada, gdje onda možeš ukazati da si dio tog nekog saveza koji jednostavno odobrava tvoj rad i način tvog rada i to onda puno znači
za lokalne urede države, grada, za natjecatelje da ti mogu vjerovati da će biti dio tog tima ili tvoje organizacije jer si ti dio HES-a. Jednostavno daje stamp of approval da si legitiman i dobro radiš u svijetu e-sporta. Biste li onda rekli da je zapravo ta sigurnost jedna od bitnih stvari, budući da imamo primjere premda se ljudi trude i zaista žele napraviti onako kvalitetne stvari, da se ipak je to skup sport i zapravo da se od ljubavi ne može samo živjeti. Mm-hmm. Čisto jer kako onda privući primjerice nove igrače ili ljude koji nisu možda nužno sigurni u svoje odluke ili te neke strahove, zapravo je li to više od vrtićke dobi još poticati mislim na da tu na usmena taj dio predaja zapravo najbitnija, to jest kad krenemo s tim valom učlanjenja, onda će registrirani igrači dijeliti svoje iskustva sa svojim prijateljima, sa partnerima u igri ili širim nekakvim društvenim zajednicama i na taj način će onda iz vlastitog iskustva moći svjedočiti eventualnim benefitima i načinu na koji to funkcionira. Da, taj community je jako bitan, community aspekt gdje ljudi dijele znanje i iskustvo jedni sa drugima, pogotovo igrači, jer iluzorno je očekivati da će osoba koja krene raditi u e-sportu kao entuzijast, kao možda volonter, da će od toga stvarno živjeti. Od e-sporta je ekstremno teško živjeti. Znači, koliko ja znam komercijalnih projekata koji stvarno imaju zaposleni, isplaćuju plaće, ja ne znam da se može nabrojati na prst jedne ruke. Govorim o Hrvatskoj. Sad, u tom nekom ekosustavu koji se i dalje bori da se dokaže, a dokaza za kvalitetu toga ima i on postoji, mislim da u takvom ekosustavu treba doći isključivo zbog ljubavi prema toj disciplini, prema e-sportu. Ako nemaš tu vatru u sebi, ljubav prema e-sportu, kompetitivnim disciplinama, timovima, brendovima, igračima, ako ne znaš lorove pojedinih natjecanja, mislim da jako kratak rok trajanja možeš očekivati ulaskom u e-sport. Bilo je dosta aktera koji su negdje valjda u novinama, ja ne znam gdje pročitali da je tu jako puno novca, pa se onda zalete, krenu i sad će oni to napraviti nekakvu promjenu. Takvi jako brzo okopne i jednostavno ih više nema na sceni. Ja bih rekao da je nekakvih 80% entuzijazam, čak bih rekao 85%, a onda 10 do 15% da te treba drajvati novac i financijski uspjeh. Eto i sad smo lagano već pred kraj epizode, mislim da uvijek s vama ugodno razgovarat, nego da sažmemo onda nekakve krilatice ili vrhunce, što biste onda obojica rekli za kraj, zašto bi se ljudi trebali više fokusirati na e-sport, baviti se e-sportom i kao što bi onda HES bio kao nekakva sigurna luka ili krovna udruga? Pa evo, ja bih krenuo od gaminga. Gaming kao takav, pričali smo malo prije o njegovoj veličini financijskoj i popularnosti. Gaming igre su fantastičan alat. To je nevjerojatno efikasan alat i za edukaciju i za nekakvu terapiju, no istovremeno ta efikasnost predstavlja i ogromnu prijetnju ukoliko ne postoji jasan sustav, jasno razrađen plan bavljenja istime i podrška šire okoline. E-sport tu dolazi do izražaja upravo tim elementima, budući da je e-sport baziran na gamingu, no, kažem, strukturiran je na najvišoj razini. Ukoliko se ljudi žele njime baviti, tu su uključeni i kondicijski treneri, tu je uključena i psihološka potpora, tu su i nutricionisti, znači to su atlete u svakom smislu te riječi koji paze i na svoje tijelo i na svoj kako bi najbolje rezultate moguće postizali. Smatramo da je e-sport odgovor na sve prijetnje zamke koje gaming sa svojom efikasnošću predstavlja. Za tebe onda, Nikola, s tvoje strane, čisto osim što je hobi, to je već i posao i što bi onda preporučio svima. Pa mislim, za mene je gaming ulaz u svijet digitalnog prvenstveno, gdje gaming koristi modele stvaranje navika kod igrača kako bi ostali igrati što dulje tu neku igru, jer svaka igra je komercijalni proizvod i tu se ne smijemo zavaravati. Ona postoji kako bi
izdavač te igre zaradio što više novca. Sada, ako smo svjesni tog ekosustava, možemo isto tako biti svjesni i prednosti koje on donosi. Jer ja ne znam nijednog developera ili dizajnera koji nije krenuo kroz svijet videoigara. I isti ljudi koji sada rade aplikacije za banke, razvijaju AI sustave, crtaju grafike za aplikacije, igre, snimaju reklame, velika većina njih, ja bih rekao preko 90%, je krenulo u ljubavi prema digitalnom kroz svijet videoigara. To je ono lijepo. Sad, tu postoji puno negativnih strana na koje neću trošiti vrijeme, to je možda nekakva druga tema, ali kada znamo benefite videoigara i kada znamo što sam e-sport kao disciplina donosi, mislim da je dobro otvoriti ta vrata mladima, da oni uopće znaju da postoji opcija da se mogu tako nečime baviti, da mogu ulagati vrijeme i svoje vještine u bivanje što boljim u određenoj igri, a tim bolje ako je to sa nekim timom, gdje se nam gradi timska povezanost, komunikacija, brzina reakcija, način razmišljanja, to se sve nekako brusi u tom bavljanju e-sportom. Ne moraš ti nužno biti ni profesionalac, ni zarađivati od toga da bi osjetio konkretne benefite. Eto, hvala vam, momci, na gostovanju. Vama, dragi gledatelji, stigli smo do kraja današnje epizode. Hvala vam na pozornosti. Pratite ih na društvenim mrežama, što HES-a, što Good Game-a i naravno sve o Games Croatia projektu i podcastu i na službenoj mrežnoj stranici www.gamescroatia.com i želim vam ugodan dan do sljedećeg susreta. Pozdrav! Hvala, pozdrav. Hvala.